ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜ ਬੋਲੇ 25 ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। UNSC ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 100% ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। जंग विचाले ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। दुनिया पहले ही बहुत सारे युद्ध अपराध देख चुकी है, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так. Сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних, мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих. Повсюди наслідки мародерства. На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати, гвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили. И я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Вы не могли не заметить, что они лишены всего человеческого, нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы, вот такое исполнение и солидарная ответственность за эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах, за выстрелы в затылок связанным людям. Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и українками, к которым ви прийшли. Я прийняв рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців, слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм дозволить Україні та світу притягти до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей. Міністерство закордонних справ, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки України, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні направити усі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно. Закликаю усіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи і допомогти встановленню справедливості, зробити це. Світ бачив вже багато воєнних злочинів у різні часи, на різних континентах, але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну книгу палачів, буде знайдений і покараний. Українці, українки, хочу, щоб ви це усвідомлювали.
Ми вигнали ворога з території декількох областей, але під контролем російських військ ще залишаються окуповані райони інших областей. І після вигнання окупантів звідти можуть відкритися ще страшні речі, ще більше смертей і знущань, бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не вміють інакше, і такі у них були накази. Всі партнери України будуть детально проінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави. Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і на Раді безпеки ООН у вівторок. Обов'язково буде і новий санкційний пакет проти Росії. Але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки. Не тільки про Росію, але й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю. Сьогодні 14-та річниця саміту НАТО у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи, з сірої зони між НАТО і Росією, сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини за оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО тоді. У 2008 році була захована відмова приймати Україну в альянс. Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що відмовивши Україні, зможуть заспокоїти Росію, зможуть переконати її поважати Україну і нормально жити поруч із нами. За 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і 8 років війни на Донбасі. А тепер боремось за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої світової війни. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід, ми не звинувачуємо нікого, окрім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддав їм наказ. Але ми маємо право говорити про нерішучість, про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомелю, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості, у якому би блоці чи поза блоком ми не були. Ми розуміємо одне – ми маємо бути сильними. 14 років тому керівник Росії в Бухаресті сказав західним лідерам, що немає такої країни, як Україна. А ми доводимо, що є така країна, була і буде. Ми не будемо ховатися за сильними світу цього. Ми не будемо нікого умовляти. По-хорошому, ми не повинні були і просити про допомогу зброєю, щоб захиститись від цього зла, яке прийшло на нашу землю. Всю необхідну зброю нам і так мали надати, без прохань. Бо й самі прекрасно усвідомлювали, яке зло прийшло і що саме воно принесло із собою. Ми бачимо, що на кону в цій війні. Ми бачимо, що ми захищаємо. Є стандарти української армії, моральні та професійні. І це не наша армія має тепер підлаштовуватись. Це багатьом іншим арміям треба повчитись у наших військових. І є стандарти українських людей. І є стандарти російських окупантів. Це добро і зло. Це Європа і чорна діра, яка хоче усе це розірвати і поглинути. Ми переможемо в цій війні, навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом із своїми посадами. І в Бучі вже працюють усі необхідні служби, щоб повернути місто до життя, відновити подачу електрики, подачу води, відновити роботу медичних установ, відновити інфраструктуру, дати безпеку людям. Бо Росію вигнали, а Україна повертається. І повертає життя. Відвідав сьогодні у шпиталі Прикордонної служби України наших прикордонників, наших героїв, поранених бійців. 8 вручив державні нагороди, також відзначив нагородою і лікаря-ортопеда, травматолога, офіцера медичної служби, який є провідним військовим травматологом України і врятував вже багатьох
наших українських захисників. Загалом, відповідним указом відзначив державними нагородами 41 прикордонника. Саме військовослужбовці Державної прикордонної служби першими зустріли вогнем окупантів, коли вони пішли у наступ 24 лютого. Зараз наші хлопці і дівчата повертаються на державний кордон, коли окупантів ми виганяємо. Впевнений, прийде час і буде відновлена вся лінія державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми всі маємо бути зосередженими, готовими, сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано. Слава Україні! ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜ ਬੋਲੇ 25 ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हर 3 महीने के बाद पेपर फूट जाता है। पेपर लीक हो जाता है। ये लीकेज बंद करनी पड़ेगी। ये लीकेज कहीं पेपर में नहीं है, बहुत जगह पे है ये लीकेज। पंजाब में हमने प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर दिया कि वो 1 रुपया भी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और वो अपनी मनपसंद की किताबों की दुकान नहीं बता पाएंगे कि यहाँ से खरीदो वर्दियाँ, यहाँ से खरीदो किताबें। उनको पूरे कस्बे की सारी दुकानों में लिस्ट देनी पड़ेगी। ये शिक्षा को बेच रहे हैं। अगर शिक्षा ही टिकाऊ होगी तो देश कैसे बनेगा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक आंदोलन से बात निकाली। आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था, तो भ्रष्टाचार के लिए तो कोई जगह नहीं है। और जहां जहां भ्रष्टाचार है वहां वहां लोग झाड़ू उठा रहे हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने दिल्ली में 2 बार बीजेपी का सफाया कैसे कर दिया? मैंने कहा जी उनका जनाब दिन क्या है? जी कमल का फूल। मैंने कहा जी हमारा जनाब दिन क्या है? जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ होता है? जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू का क्या काम होता है? कहते कीचड़ साफ करना। मैंने कहा साफ करना। उन लोगों की झाड़ू पालन भ्रष्टाचार का कीचड़, ये अहंकार का कीचड़, ये अपने आप को राजे समझने का कीचड़ अब साफ करना पड़ेगा। और आप लोग का साथ लगेगा तो हम लोग तो आप जैसे ही हैं, आप में से निकले हुए हैं। आम आदमी पार्टी है जो छोटे छोटे 25-25, 26-26 सालों के 27-27 सालों के लड़के लड़कियों को MLA बना देती है। वरना
वरना कांग्रेस और बीजेपी में 80-80 साल लग जाते हैं, वो किसी जिले का प्रधान नहीं होता। हुकूमत लोग करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को जो पिछले 1 घंटे से हाथों में तिरंगा लेके हमारे साथ चल रहे हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। सबके मन में देशभक्ति का भाव था, मुंह पे भारत माता के नारे थे। दोस्तों, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें देशभक्ति करनी आती है। ये ऊपर वाले का कुछ करिश्मा हो रहा है, भगवान कुछ ना कुछ करवा रहा है। नहीं तो हम छोटे से लोग 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था इस देश में। अचानक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, और अब ये ऊपर वाला कुछ तो करवा रहा है। हमें देशभक्ति करनी आती है। दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। भगवंत मान जी को भी 10 दिन हुए मुख्यमंत्री बने। इन्होंने पंजाब से भ्रष्टाचार 10 दिन में खत्म कर दिया, और अभी इन्होंने ऑर्डर पास किया है कि पंजाब में कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा। इन्होंने ऑर्डर पास किया है 25,000 नई सरकारी नौकरियां निकलेगी, और कोई पेपर नहीं फूटेगा। आज मेरे पास सुबह सुबह कोई आदमी आया, गुजरात का रहने वाला, बोला था कि 25 साल हो गए बीजेपी को, अब ये जनता की नहीं सुनते, इनमें अहंकार आ गया है कि नहीं है? ये जनता की नहीं सुनते, इनमें अहंकार आ गया है। दोस्तों, हम यहाँ पे बीजेपी को हराने नहीं आए, हम यहाँ पे कांग्रेस को हराने नहीं आए, हम यहाँ पे देश को जिताने आए हैं, गुजरात को जिताने आए हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम देश को जिताने आए हैं। 25 साल आप लोगों ने इनको मौका दिया, एक मौका हमें भी देके देख लो, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी देके देखो। दिल्ली वालों ने दिया, पंजाब वालों ने दिया, एक मौका गुजरात में देके देखो। 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों के साथ गुजरात को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, भारत माता की। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਨਿਕੋਲ ਹੈਨਾ ਜੋਨਸ ਦਾ 1619 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ 420 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। It is my deepest honor to speak before you today on this day of international remembrance of the victims of the transatlantic slave trade.
I have dedicated my life's work to excavating the modern legacy of transatlantic slavery, and so my thoughts are never far from what has become the defining subject of my journalism, and what I believe continues to be the defining undercurrent of life in the Americas, the legacy of slavery. I stand before you, the great-great-grandchild of enslaved men and women born here in the United States of America, part of the millions who lived and died under the brutal, immoral, and inhumane system of chattel slavery that existed for the first 250 years of the land that would come to think of itself as the freest nation in the history of the world. We gather here to mark the global trade that took some 15 million beloved human beings across the Atlantic in the hulls of barbaric ships, the largest forced migration in the history of the world, one that would reshape the entire Atlantic world and transform the global economy. We must never forget the scale and the depth of the horrors that people of African descent suffered in the name of profit that enriched the European colonial powers and built the nascent economy of the United States. We must never forget how the systems of slavery collapsed only to be reborn in other models of violent and racist economic exploitation, such as what we benignly call Jim Crow in the United States, but what is more aptly called apartheid. But on this solemn day of remembrance, the looking back cannot be and should not be solely defined by African-descended people's enslavement. Just as defining, just as important to remembering the legacy of the transatlantic slavery are the stories of Black resistance that would, more than any other force, lead to slavery's collapse in our hemisphere. No people voluntarily submit to their enslavement, and by obscuring the role of Black resistance in our collective rememberings of the transatlantic slave trade, we continue to do the work of those who sought to justify slavery by stripping us of our collective humanity. People of African descent resisted their enslavement from the moment of their capture. They resisted on the long walk from the interior of Africa to the coast. They resisted in the castles before being dragged out to the waiting ships. They resisted so frequently on the water that slave ships had to be specially designed to try to prevent mutiny. The ocean became the final resting place of thousands of Africans who resisted by choosing a final swim with the ancestors over enslavement in a strange land. As we remember our brutal enslavement by people who believed themselves to be civilized, even as they tortured, abused, and murdered other human beings for profit, for sugar for their tea, for molasses for their rum, for cotton to wear, and for tobacco to smoke, we must remember most the fierce Black radical tradition of resistance that did not begin with anti-colonialism efforts on the continent or with civil rights movements in the United States and other places, but with, as the scholar Cedric Robinson argued, the Chimarrones of Mexico, who ran away to indigenous communities or formed their own fugitive communities known as palenques. We must remember Yanga, who led a community of fugitive Africans and fought the Spaniards so fiercely that they won their status as a free Black settlement. We must remember Brazil's quilombolas, including Palmares, a fugitive Black community that would endure for 90 years in the Portuguese colony that would import more Africans into slavery than anywhere else in the Atlantic world. We must remember the Maroons of British and French Guyana, Cuba, and the United States, and the Bush Negroes of Suriname, who fought against their oppressors for 5 decades as they were attempting to re-enslave them. We must remember the revolts of enslaved people in Jamaica in 1690, in New York City in 1712, Queen Nanny in 1720, the Stono Rebellion in 1739, and Tacky's Rebellion in 1760. We must remember the successful uprising of enslaved people, the most successful uprising of enslaved people in the history of the world, the Haitian Revolution, where enslaved people rose up
and defeated 3 mighty colonial empires, becoming the first nation in the Americas to abolish slavery and establishing the world's first free Black republic, an audacity that the Western world has punished Haiti for ever since. We must remember revolts in Barbados in 1816, the Baptist War in Jamaica in 1831, and Nat Turner's rebellion that same year in the United States, as Black people attempted to make manifest the words of Patrick Henry, the famed American revolutionary who proclaimed, "Give me liberty or give me death," even as he enslaved African human beings for profit. We must remember freedom fighters such as Harriet Tubman and Frederick Douglass and Gabriel Prosser. We must remember that it was not merely the योगी आदित्यनाथ ने 100% दाखला मुहिम बनाने की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। कारण है क्योंकि पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। जिन देशों के पास भारत से अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वे देश बड़े पैमाने पर मौतों को रोक नहीं पाई कोरोना से, लेकिन भारत सफल रहा। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को, मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को खोया है। लेकिन हम लोग एक महामारी का सामना कर रहे हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई। उस सब के बावजूद जब समाज खड़ा हो जाता है, नेतृत्व के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ता है, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में देखने को मिलता है। आज हम सब यहां पर फिर से 2 वर्ष के बाद स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए 2020 में, अप्रैल 2020 में इस समय लॉकडाउन था, सारी गतिविधियां बंद थी, पूरी तरह गतिविधियां ठप सी हो गई थी और ये लगातार अगले 2-3 महीनों तक चलता रहा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की स्थिति पर हम जब चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य और 25 करोड़ की आबादी के राज्य में आज के दिन पर नाम मात्र के कोरोना के एक्टिव केस ही बचे हुए हैं। सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं, 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जिन लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए, फ्री में राशन की व्यवस्था उनके लिए एक बार नहीं, डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और उन्हीं स्थितियों में कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तकनीक का भी प्रयोग किया गया। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। आज प्रदेश सरकार स्नातक प्रास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। लेकिन हम सबको शिक्षा की
सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए। इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा ही वास्तव में प्रत्येक नागरिक को एक सही दिशा दे सकती है, हर एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधारशिला खड़ी कर सकती है। और याद रखना, जब व्यक्ति सक्षम होगा तो समाज भी सक्षम होगा, और समाज सक्षम होगा तो राष्ट्र स्वयं ही सशक्त होता हुआ दिखाई देगा। और राष्ट्र की आधारभूत सक्षम होने के लिए जिस एक प्रयास की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है कि हम हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षित करें। ये न केवल हमारा नैतिक दायित्व है बल्कि हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए हमें हर एक बच्चे को शिक्षित करना होगा। और शिक्षित करने के लिए आवश्यक है हम उसे स्कूल भेजें, स्कूल लेकर के आए। इसके लिए मैं आह्वान करूंगा प्रदेश भर की सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षक और इस विभाग से जुड़े हुए अन्य कर्मी हैं, उन सब से भी मैं इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे तो इस अभियान का हिस्सा बने ही, ग्राम पंचायत और नगर निकाय में जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों से भी मैं इस बारे में अपील करूंगा कि वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर चलने वाले इस अभियान के क्रम में घर घर जाकर के एक घर में दस्तक दीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो या रह रहा हो। उसको स्कूल ले जाना, नजदीक के स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, उस बच्चे को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से इसे आच्छादित करने की तैयारी करना। इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम जोड़ते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को एक साथ आगे बढ़ाते हैं, तो भाइयों बहनों, इससे बढ़कर के पवित्र कार्य दूसरा हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भगवत गीता भी तो यही कहती है कि किसी को ज्ञानवान बना देना ही ये जीवन का सबसे पवित्र कार्य है, और इसका आधार कोई बन सकता है तो शिक्षा बनेगी, शिक्षा। और इसीलिए स्कूल चलो अभियान 2017 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था। जुलाई 2017 में जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,34,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे थे। वे आते थे, स्कूल में आने का समय नहीं था, कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। पीपल और बरगद के पेड़ भले ही जमीन पे नहीं उगे हों, लेकिन विद्यालय भवनों पर जरूर उगे हुए होते दिखाई देते थे। क्लास की स्थिति खराब थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, मिड डे मील की कोई पुरसाहल नहीं था। एक प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देखने को मिलता था। स्कूल आने वालों की संख्या कम, छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन आज जब लगातार 3 वर्ष तक स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा, तो मात्र 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,80,00,000 बच्चे इन्हीं विद्यालयों के में अपना नामांकन करा करके वहां पर अध्ययन के साथ जुड़े और उस बेसिक शिक्षा परिषद के साथ जुड़ करके
शिक्षा की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने में अभिभावकों ने अपना योगदान दिया तो बच्चों ने आकर के इन स्कूलों को फिर से एक बार यहां की रौनक को बढ़ाने का काम भी किया। इस दौरान प्रयास हुए, हमने हर बच्चे को बैग, बुक्स, 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य किया। लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, पुरातन छात्रों ने, समाज के जागरूक नागरिकों ने, सबने मिलकर के एक अभियान प्रारंभ किया और वह अभियान था जिसमें एक एक विद्यालय गोद लेकर के और उन विद्यालयों में ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97797 19721 97797 19721।